क्या आप जानते हैं कि आर्मी चीफ के ओहदे से रिटायर्ड होकर कौन कौन से जर्नल कहां सेटल्ड हैं? हमारे कौन से आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी सरजमीन में दफन ना होने की वसीयत की थी? वो कौन से आर्मी चीफ थे जिन पर वजीर आजम ने पिस्तौल तान कर जबरी इस्तीफा लिया? जुल्फकार अली भुट्टो ने बांग्लादेश बन जाने के बाद जनरल यहिया खान और उनकी जनरल रानी को कितने अरसे तक कैद किए रखा? भुट्टो साहब ने तहज्जुद गुजार और सारी सारी रात मुसल्ले पर पड़े रहने वाले जियाउल हक को किसकी सिफारिश पर आर्मी चीफ बनाया था? क्या ये सच है कि नवाज शरीफ माजी में आर्मी चीफ्स के साथ नौकरों वाला सलूक करते रहे हैं? माजी में नवाज शरीफ पर किस आर्मी चीफ को कत्ल करने का इल्जाम लगा था? जनरल कमर जावेद बाजवा जट होते हुए खुद को बलोच क्यों कहते थे? और हाँ, आज की वीडियो में आपको ऐसे आर्मी चीफ के बारे में भी बताएंगे जिसकी 5 घंटे बाद वर्दी उतरवा ली गई और फिर उसे कैद खाने में डाल दिया गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आजादी से लेकर आज तक पाक आर्मी के तमाम सिपा सालारों की मुकम्मल डिटेल्स और उनके अहम वाकयात आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़िश्ता बरस 29 नवंबर को कमान संभाली। 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से बताया जाता है कि उनका खानदान हुफ्फाज का खानदान मशहूर है। वो खुद और उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज कुरान हैं। सादात घराने से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिम मुनीर सुन्नी सैयद हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जनरल आसिम मुनीर ISI के सरबराह के तौर पर अपनी खिदमात दे चुके हैं। सोशल मीडिया पर ये खबरें आप सुन ही चुके होंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने जब बतौर ISI सरबराह तब के वजीर आजम इमरान खान को उनके ससुराली मानिका खानदान की खवातीनों हजरात की करप्शन के बारे आगाह किया तो खान साहब गुस्से से लाल हो गए और उन्हें ओहदे से हटाकर फैज हमीद को नया ISI चीफ बना दिया। जनरल आसिम मुनीर के पेशरो जनरल कमर जावेद बाजवा अफवाज पाकिस्तान के 16वें सालार थे। जनरल बाजवा आर्मी बैकग्राउंड रखते हैं। उनके वालिद इकबाल बाजवा बतौर लेफ्टिनेंट अपनी सर्विसेज के दौरान ही चल बसे थे। गखड़ मंडी गुजरावाला की जाट बरादरी से ताल्लुक रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा बलोच रेजिमेंट में हुआ करते थे। उन्होंने अपनी एक तकरीर में बताया था कि उनके वालिद और ससुर दोनों बलोच रेजिमेंट से थे। क्योंकि बलोच रेजिमेंट मेरे खून में बसता है, इसलिए मुझे खुद को बलोची कहलाने पर फख्र महसूस होता है। याद रहे कि जनरल बाजवा अपने बॉस जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के वक्त सीनियरिटी के एतबार से चौथे नंबर पर थे और उन्हें फेवरेट नहीं समझा जा रहा था। लेकिन उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने नवंबर 2016 में कमर जावेद बाजवा को नया सिपा सालार मुकर्रर किया था। जनरल बाजवा के पेशरू जनरल राहील शरीफ शोहदा के घराने से ताल्लुक रखते हैं। अफवाज पाकिस्तान के 15वें सिपा सालार जनरल राहील शरीफ 1971 की जंग के हीरो और निशाने हैदर पाने वाले मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के छोटे भाई हैं, जबकि एक और निशाने हैदर पाने वाले शहीद राजा अजीज भट्टी उनके सगे मामू थे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जनरल राहील शरीफ के दोनों साहबजादे भी पाक आर्मी में सर्व कर रहे हैं। जनरल राहील शरीफ को भी मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया था और उन्होंने 29 नवंबर 2013 के रोज चार्ज संभाला था। आज की बात करें तो सऊदी अरब के शहर रियाज में मुकीम जनरल राहील शरीफ इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद के कमांडर इन चीफ के तौर पर अपनी खिदमात दे रहे हैं। याद रहे कि इस्लामिक नेटो कहलाए जाने वाले इस इत्तेहाद में सऊदी अरब और पाकिस्तान के अलावा मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत, लिबनान, मिस्र, मलेशिया, उर्दन, तुर्की, कतर, ओमान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत कई ममालिक शामिल हैं। 14वें सिपा सालार जनरल अशफाक परवेज कियानी थे और वो 29 नवंबर 2007 से लेकर 29 नवंबर 2013 तक पूरे 6 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। इशफाक परवेज कियानी वो पहले आर्मी चीफ थे जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए।
याद रहे कि जनरल कियानी के टेन्योर में उसामा बिन लादेन एबटाबाद ऑपरेशन में मारे गए थे। मियां नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 6 अक्टूबर 1998 को मंगला के कोर कमांडर परवेज मुशर्रफ को पाक आर्मी की कमान सौंपी। 13वें आर्मी चीफ जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ का खानदान दिल्ली से हिजरत करके पाकिस्तान आबाद हुआ था। परवेज मुशर्रफ को सिपाहसालार बने अभी 1 साल हुआ था कि वजीर आजम नवाज शरीफ और उनके माबैन बदएतमादी की फिजा ने जन्म लिया और फिर 12 अक्टूबर 1999 को जब आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे पर थे तो मियां नवाज शरीफ ने उनकी जगह पर ISI के सरबराह जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना दिया। सदर रफीक तारड़ ने उनकी तायुनाती पर दस्तखत कर दिए और बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। यहाँ मियां साहब को लेने के देने पड़ गए। रावलपिंडी के उस वक्त के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद के ऑर्डर पर एक मेजर जनरल अली जान और अकजई ने नए नवेले आर्मी चीफ जनरल भट्ट और उनके बॉस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। इसके चंद घंटे बाद माजूल आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ एक बार फिर से अपने ओहदे पर बहाल हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ खुद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान बन गए। परवेज मुशर्रफ 28 नवंबर 2007 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। परवेज मुशर्रफ ने इन द लाइन ऑफ फायर के नाम से किताब लिखी। ये किताब सबसे पहले पाकिस्तान के नाम से उर्दू जबकि अग्निपथ मेरी आत्मकथा के नाम से हिंदी भाषा में भी दस्तयाब है। जनरल परवेज मुशर्रफ के पेशरो जनरल जहांगीर करामत अफवाज पाकिस्तान के 12वें सालार थे। 12 जनवरी 1996 को अपने ओहदे का चार्ज संभालने वाले जनरल करामत मियां नवाज शरीफ का सॉफ्ट टारगेट बने थे और मियां साहब ने उनकी मुद्दत मुकम्मल होने से पहले ही उनसे इस्तीफा ले लिया था। दोस्तों, ये जनरल जहांगीर करामत ही थे जिनके दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। हमारे चैनल पर जनरल करामत की बायोग्राफी वीडियो में आपको बताया गया था कि जमहूरी सोच रखने वाले जनरल जहांगीर करामत वजीर आजम नवाज शरीफ से पंजा आजमाई करने और मार्शल लॉ इम्पोज करने के मूड में नहीं थे। तब जनरल साहब के कॉलीग्स उनसे तंग आकर उन्हें जनरल बाजी के नाम से पुकारा करते और सियासतदानों में तो ये मशहूर था कि हमारी फौज के सिपाहसालार जनरल जहांगीर करामत इतने कूल हैं कि वो कॉफी भी ठंडी करके पीते हैं। जनरल करामत के पेशरू जनरल अब्दुल वहीद काकड़ को भी मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगाया था। ताहम ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ असल में सदर गुलाम इसहाक खान का इंतखाब थे। उन दिनों सदर गुलाम इसहाक खान आर्मी चीफ को मुलाकातों में ये बताया करते थे कि वजीर आजम नवाज शरीफ तुम्हारी मुखालफत करता है। 11वें आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ 8 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक 3 साल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। जमहूरियत पसंद जनरल काकड़ के बारे में आम तासुर यही पाया जाता है कि वो गैर सियासी सिपाहसालार थे, जिसका अंदाजा आप यूं लगा लें कि उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के साबिक सरबराह जनरल असद दुरानी को महज इसलिए फौज से निकाल बाहर किया क्योंकि वो अपने इख्तियारात का फायदा उठाते हुए बेनजीर भुट्टो से राहो रस्म बढ़ा रहे थे। मुल्क में बढ़ते हुए सियासी अदम इस्तेहकाम को देखकर जनरल काकड़ चाहते तो आसानी से मार्शल लॉ लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको सरप्राइज कर दिया। 18 जुलाई 1993 को जनरल अब्दुल वहीद काकड़ 3 जर्नलों के साथ ईवान सदर गए। अपने सुप्रीम कमांडर सदर गुलाम इसहाक खान और बॉस मियां नवाज शरीफ को इकट्ठा बिठाया और दोनों से इस्तीफा ले लिया। जनरल अब्दुल वहीद खान काकड़ का ये इकदाम काकड़ फॉर्मूले के नाम से अब तारीख का हिस्सा है। जनरल काकड़ के पेशरू जनरल आसिफ नवाज जंजुआ अफवाज पाकिस्तान के 10वें सिपाहसालार थे। इमरान खान अपने एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हमारे जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की फैमिली से करीबी ताल्लुकात थे। मुझे उन्होंने खुद बताया कि नवाज शरीफ ने उन्हें एक BMW गाड़ी के इवज खरीदने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। 16 अगस्त 1991 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चार्ज संभालने वाले जनरल जंजुआ अपनी सर्विस के दौरान ही 8 जनवरी 1993 को जॉगिंग ट्रैक पर दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए। जनरल साहब की बेवा ने इल्जाम आयद किया कि उनके शोहर की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन्हें हुकूमत ने जहर देकर कत्ल किया है।
پاکستان کے نویں آرمی چیف جنرل مرزا محمد اسلم بیگ جنرل محمد ضیاء الحق کے طیارہ حادثے والے دن 17 اگست 1988 کو چیف آف آرمی سٹاف بنے اور انہوں نے اپنی 3 سالہ ٹرم مکمل کی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ کی اردو سپیکنگ فیملی میں پیدا ہونے والے مرزا محمد اسلم بیگ کی فیملی آزادی کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آباد ہوئی تھی۔ جنرل بیگ اس وقت تک حیات ہیں۔ افواج پاکستان کے 8ویں سپہ سالار جنرل محمد ضیاء الحق کو 1 مارچ 1976 کو بھٹو صاحب نے آرمی چیف بنایا تھا۔ اگلے ہی برس جنرل صاحب نے مارشل لاء کے ذریعے بھٹو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ جب ذوالفقار علی بھٹو اپنے آخری ایام جیل کی کوٹری میں گزار رہے تھے تو کسی نے بھٹو سے پوچھا کہ آپ نے جنرل ضیاء الحق کو فوج کا سربراہ کیسے چن لیا؟ تو بھٹو نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ جنرل ٹکا خان کی سفارش تھی کہ ان کے بعد جنرل ضیاء الحق کو ان کا جانشین بنایا جائے۔ جنرل ٹکا خان کا خیال تھا کہ ضیاء ایک مذہبی شخص ہے جو ساری رات مسلح پر پڑا رہتا ہے، فوج کا سربراہ ہونے کے بعد وہ خود میں مگن رہے گا اور حکومت کے لیے سیاسی معاملات میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا۔ یاد رہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو بہاولپور کے نزدیک ایک طیارے حادثے میں لقمہ اجل بنے تھے۔ 7ویں آرمی چیف کا نام جنرل محمد ٹکا خان تھا۔ جنرل ٹکا خان 3 مارچ 1972 سے 1 مارچ 1974 تک تقریباً 4 سال افواج پاکستان کے سپہ سالار رہے۔ وہ بھٹو صاحب کے انتہائی قریب تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا تو بھٹو صاحب نے انہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا، جبکہ انہیں بے نظیر بھٹو نے گورنر پنجاب لگایا تھا۔ میں اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک موقع پر شیخ مجیب الرحمان نے جنرل ٹکا خان کو بچر آف بنگال یعنی بنگال کا قصائی کہا تھا، اور ایسا مشہور ہے کہ جنرل ٹکا خان کے آرڈرز پر ایک ہی رات میں صرف ڈھاکہ شہر میں حکومت مخالف ہزاروں بنگالیوں کو کاٹ ڈالا گیا تھا۔ جنرل ٹکا خان کے پیشرو جنرل گل حسن خان 6ٹھے آرمی چیف تھے۔ جنرل گل حسن کا ٹینیور 20 دسمبر 1971 سے 2 مارچ 1972 تک تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ مارچ 1972 کے روز جنرل گل حسن خان کو بھٹو صاحب نے اغوا کر لیا۔ انہیں گاڑی میں بٹھا کر ان پر پستول تان لیا گیا۔ ابھی جنرل گل حسن کی گاڑی لاہور بھی نہیں پہنچی تھی کہ ٹکا خان کے کندھوں پر آرمی چیف کے کراؤنز لگا دیے گئے اور انہوں نے فوج کی کمان سنبھال لی۔ جنرل گل حسن نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی یادداشتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک کتاب بھی تحریر کی۔ پاکستان کے 5ویں آرمی چیف جنرل محمد یحییٰ خان کے دور حکومت میں سقوط ڈھاکہ کا دل خراش واقعہ پیش آیا اور مشرقی پاکستان ہم سے کٹ کر بنگلہ دیش بن گیا۔ جنرل یحییٰ خان 18 ستمبر 1966 سے لے کر 20 دسمبر 1971 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ بھٹو صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل محمد یحییٰ خان اور ان کی خاص الخاص سمجھی جانے والی بیگم اقلیم اختر المعروف جنرل رانی کو گرفتار کر لیا اور پھر انہیں ایک طویل عرصے تک گھر کے اندر ہی نظر بند رکھا گیا۔ یحییٰ خان کے پیشرو جنرل موسیٰ خان 4تھے آرمی چیف تھے جو 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 17 ستمبر 1966 تک 8 سال تک کمانڈر ان چیف رہے۔ واضح رہے کہ 1965 کی پاک بھارت جنگ جنرل موسیٰ کی قیادت میں لڑی گئی۔ جنرل محمد موسیٰ پاکستان کے وہ اکلوتے آرمی چیف گزرے ہیں جنہیں ان کی وصیت کے مطابق پاکستان کی بجائے ایران کے شہر مشہد میں واقع حضرت امام رضا کے مزار کے احاطے میں آسودہ خاک کیا گیا۔ جنرل موسیٰ خان کے باس فیلڈ مارشل ایوب خان پاک فوج کے 3 سپہ سالار تھے۔ یاد رہے کہ قیام پاکستان کے وقت بریگیڈیئر ایوب خان سینیورٹی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر تھے۔ اگلے ہی برس انہیں قائد اعظم نے میجر جنرل بنا کر مشرقی پاکستان بھیج دیا تھا۔ جنرل ایوب خان 17 جنوری 1951 سے لے کر 27 اکتوبر 1958 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ مارشل لاء کے بعد ایوب خان 11 سالوں تک پاکستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ بات ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ ایوب خان کو للکارنے والے اپوزیشن لیڈر سردار بہادر خان ان کے سگے بھائی تھے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت کے پرخچے اڑانے والے سردار بہادر خان نے ایک موقع پر قومی اسمبلی میں ایوب خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا
کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہمارے دوسرے آرمی چیف جنرل سر ڈگلس ڈیوڈ گریسی 11 فروری 1948 سے لے کر 16 جنوری 1951 تک کمانڈر ان چیف رہے۔ افواج پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف جنرل فرینک والٹر مسروی 15 اگست 1947 سے لے کر 10 فروری 1948 تک سرو کرتے رہے۔ جنرل مسروی کے دور میں پہلی پاک بھارت جنگ ہوئی اور قبائلی لشکر پیش قدمی کرتا ہوا سری نگر تک پہنچ گیا تھا۔ چونکہ پاکستانی فوج کے پہلے دونوں کمانڈر ان چیفز برٹش تھے، یہی وجہ تھی کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ برطانیہ واپس چلے گئے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سقوط ڈھاکہ کے اہم کردار جنرل نیازی کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کو جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل محمد ضیاء الحق کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر کریں، لیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔